Okay na. Kasi na nga naling menu. Ito na seafoods. Kumbate. Kumbate. Ano ka na? Kaya ko ilang yun yan. This is our menu for today, guys. Crab with shell. With corn and With potato. corn and potato. So, make libaw sa title ani. With tinolang. Ano na? Wow! With tinulang isda, guys. Lapu-lapu. Lapu-lapu, Magellan. So, yan ito. Ay lang, sa tingali ko balik. Seafood boil. Seafood boil. Magtrabaho kami diri. Yes. Apil na pod. Ikaw na. Ikaw na, okay na. Sige ko. Lagi pasayan lang. Okay na. Butana naman po na. Butangan pa ni mo kasayan. Butangan pagkuhan. May lingon. Sige na. Ya, mahal ka ba lambay ron? Sagkuan, 350 ang kilo. 500 yan. Sila o. Hindi rich ka naman doon. Ay, Next, ano? It's for family. Uy, nasa to, Jocelyn nga, makapit magparag. Si Lucy, yung... Sino yung dawi? Uyaw. isa. Yan. Amorag na nakakapa. Uha. Sino yung uha ba? Wala na. Uy, kailan ka, ah. Ilan ka ninyo. Naon sa man deh? Nang nahigda siya, ang Lucy nga higda, nangatagak ka ng hapit sa iyang lawas. Why? Nagali yang kay kuan yang. Sila ni. Kanang na ay naghabol siya. Ano nga ambak man nagsisili? Nagsisili. Nakuan kaya ni ang mga Nahilos? murag. Tanan? Nya wa siya masuk kwan? Kung sure ba? Lagi. Nya wa siya madaot. Wa siya madaot. Dito kay Undong. Usa sa undong yan. Oo. Ah, Kalakaw. bitaw. Ay, ito na exercise. Exercise naman kay paano uy walking diri uy. Ano ba nag-advise akong doktor na mag-walking? Ano man? Ano mo Pero po maintenance o kuan sugar? Ah, oo. Maka. Taas ang sugar. Giga insulin. Yeah. Na. Sa'yo aman. Taas man. Sugar. Exercise naman ko mo. Kaya di po may exercise. May extra ba yan? Sige, lingkod. Oo po. Diyan pag bumalik. Kaon, ikaw sa bahay to. Karon to, bro. Munti. Labi na may klase. Ay mo ni makakuha ka exercise. Kuman lagi ka. Ako kay... Kuan man na. Kaliwa. Ay! Sa ilang bahay. Silang dati niya. Ang bilhin niya. So, ito na po guys. Ready na po ang table guys. Ayan po. Mayroon po tayong tinulang isda na lapu-lapu. And then buttered seafoods. Yung niluto po namin kanina. And then mayroon po tayong kinilaw. Yan. Ang sarap po niyan guys. Okay. Daghang. Sige. Kondiri. Yapay. Sama na yun pa. Kinilaw yapon. Katuo sa daghan to sa ana naman. Sige. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from your bounty to Christ, our Lord. Amen. Bless also the family of Dory in Japan, and also our family. Give us always a good health, protection, and danger. And also bless this food that we are going to partake, and bless also those who have nothing to eat at this time. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kanang May, kanang music nga murag Japanese may. Japanese songs. Sa movie ba? Inali ko na mo, te. Ano
Ah, sige. Hi! Mega love shout out to all of you guys. We are now here in the house of my Ninang Ermi and Ninang Rando and beautiful Ismay. Hello! Mega love shout out to all of you guys. Hi! Ayan. Let's eat guys, let's eat. Let's eat. Let's party. Itadakimasu. Itadakimasu. Hi! Dozo! Oh, let's eat.